Bismillahirrahmanirrahim, soleh-soleha, my lovely students. Today we are going to read aloud the text on page 38. Hari ini Miss Alia akan membacakan, kita akan membaca dengan keras ya, dengan bersuara sebuah teks yang ada di buku bahasa Inggris halaman 38. Please check out your English book, open page 38. Silakan anak-anak buka buku bahasa Inggrisnya halaman 38 ya. Different needs, different materials. Different needs, different materials. Objects around us are made of different materials. Objects around us are made of different materials. The materials are selected according to the function of the created objects. The materials are selected according to the function of the created objects. Vocabs to remember. Soleh-soleha, di sini ada kosakata yang mungkin anak-anak belum tahu artinya. Miss Alia simpan di sini. Fungsinya supaya memudahkan anak-anak untuk mengerti isi teks itu apa. Ya, ada bahasa Indonesianya di sana. Anak-anak, jadi yang pertama sekarang dengarkan suara Miss Alia, lalu ikut baca. Jadi supaya tahu cara membacanya seperti apa ya. Next one. Frying pan, iron, cable, those needs conductor materials, uses metals such as aluminium, steel, and copper. Frying pan, iron, cable, those need conductor material, uses metals such as aluminium, steel, copper. We use cotton, wool, or synthetic materials to make clothes. Our shoes, toys, and other tools have different materials too. We use cotton, wool, or synthetic materials to make clothes. Our shoes, toys, and other tools have different materials too. Ini ada vocabs to remember juga ya. Ada kosakata yang lain. Silakan anak-anak pause saja videonya. Hentikan videonya untuk melihat kosakata ini ya. Artinya apa? We also combine plastic, rubber, wood, glass for some stuff. We look at an iron for example. There is copper in its cable and elements of the iron. Iron grip uses plastic or wood because it needs isolator material. Iron grip uses plastic or wood because it needs isolator material. And the iron lamp is made of glass. Now, listen to the instruction. Anak-anak, setelah tadi anak-anak mendengar cara membaca teksnya, lalu di sana ada kosakata-kosakata yang ada bahasa Inggrisnya untuk memudahkan anak-anak. Sekarang dengarkan instruksi tugasnya ya. The first task, tugas pertama adalah read aloud atau membaca dengan suara yang keras ya. You have to read aloud the text on the page 38, just the first paragraph. Anak-anak harus membaca dengan keras teks yang ada di buku halaman 38, hanya paragraf pertama. Ingat, hanya paragraf pertama ya. You can also check out how to read the text by repeating this video. Misalnya anak-anak masih belum tahu cara membaca kata ini misalnya. Boleh anak-anak mulai ulang-ulangi saja videonya ya. Kembali lagi ke belakang-belakang. Lalu, send your sound recording via VN to my personal WhatsApp chat. Anak-anak silakan kirimkan rekaman suara dari VN ke WhatsApp Miss Alia, chat pribadi saja ya. The second task, tugas yang kedua adalah answer the question of the text. Jawab pertanyaan dari teks tersebut ya. Nah, di atasnya kan halaman 38 ada teks, di bawahnya ada pertanyaan kan. Anak-anak silakan
jawab pertanyaannya. While listening to this video, you will find the vocabs to remember. Sambil anak-anak mendengarkan video ini, anak-anak akan melihat ada tulisan vocabs to remember yang tadi di awal ya, Miss Alia beri. You can translate the text by looking at the box. Anak-anak bisa mentranslate atau mengartikan teksnya sambil melihat vocabs to remember atau vocab corner yang Miss Alia beri ya. Lalu answer the question, jawab pertanyaannya, send the result to my personal WhatsApp chat. Jadi anak-anak setelah itu foto seperti biasa lalu kirimkan ke WhatsApp Miss Alia. Jadi yang harus anak-anak kirimkan ada dua, yang pertama VN, yang kedua ada gambar ya atau foto dari hasil anak-anak mengerjakan soalnya. Good luck!